leaders, welcome back. Thank you for staying with us. Back with Joe in Maxwell Leadership Indonesia podcast. Today, we're going to talk about the second part of the most common leadership blind spots. And quick, before we go into this, just want to remind you, kalau kalian lagi berpikir, what is this podcast about? We are all about adding value to you. We want to make sure that you become a better leader to yourself, to other people, and that you can make income when you want to add value to other people. So there's an obvious result with that as well. Then quick recap, what David just mentioned last episode, we have 3 things that we covered. Most common leadership blind spot. The first one was a singular perspective. So how a leader did not see what other people are seeing and feeling. That's the first leadership blind spot yang seorang pemimpin punya. Yang kedua adalah sebuah rasa ketidakamanan, insecurity. And the third one is devaluing people. How much are you valuing people right now? Saat kalian bertemu dengan seorang super driver, atau seorang ojol, atau mungkin seorang waiter, apakah kalian menilai mereka sebagai 2 di kepala mereka karena mereka cuma melayani kalian? Atau maybe a 10, because you know theologically, as you've mentioned David, that you know mereka juga adalah ciptaan yang sama seperti kalian. Tapi tanpa basa-basi, we're going to the second part. David, take us away. Alright, hari ini kita akan cerita tentang 3 hal lagi, yaitu adalah common blind spot daripada seorang pemimpin. Yang pertama adalah ego that is out of control. Di bukunya John Maxwell namanya Leadership Goal, dia tulis begini, dia say that pride is the leader's greatest enemy. Jadi pride definisinya adalah ego that is out of control. Setiap daripada kita pasti memiliki ego. Artinya adalah kita bangun, sebagai contohnya, kalau kita haus, kita ambil air itu kita kasih ke siapa? Ya saya minum dulu. That's your ego speaking, right? Kalau kita dijebret foto ada 20 orang, jebret, udah selesai. And then kemudian kita lihat foto itu, siapa yang kamu cari terlebih dahulu? Cari teman dulu, kagak toh? Cari pacar dulu, enggak toh? Yang kita cari siapa? Kita lihat kita punya dulu. Ada 7 biji, kita lihat yang ini giginya gini, yang gini pas matanya tutup, yang ini pas lagi pegang hidung, yang ini lagi apa? Dan kita cari yang kita fotonya, guys, yang paling bagus. Padahal yang tetangga-tetangganya semuanya lagi lihat gini, lagi pegang begini, lagi salah semuanya. But we don't really care because ego, as the Latin word means, it means I. Ego itu artinya saya. Karena itu kita semua pasti punya ego. Kalau semuanya kita mau seberang jalan, ada truk yang lari out of control. Who do you secara egoistik, secara kita punya insting, kita akan melindungi diri kita sendiri. So ego is not necessarily actually a bad thing. Hanya saja ego that is out of control. Ego that is out of control itu namanya adalah pride. So John say pride. That is the greatest enemy of leadership. Ada 7 hal yang kita sebut dengan namanya the Achilles heel of ego. Okay, 7 hal ini Achilles heel itu artinya ini adalah slippery slope. Ini adalah tempat yang banyak orang, seorang pemimpin dia terjegal atau dia jatuh ke sebuah jurang. Ada 7 hal. Yang pertama yaitu dia mengatakan bahwa they know it all. I know it all. Saya udah tahu segala-galanya. Orang yang egonya saking out of control itu, yang soknya gak kepang-tanggung, dia tidak lagi merasa bahwa ada orang lain yang tidak tahu. Dia rasa adalah, ya saya yang tahu karena nama gua David. Okay? Saya suka making a joke like this. I say like, well, my name is David. I am not your friend. I am your coach. Let me tell you something else. I am also not your God. If I am your God, I know everything. Saya adalah pelatih kalian. Artinya adalah saya punya pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang lebih banyak daripada kebanyakan daripada kalian yang sedang mendengarkan saya. Dan karena itu saya confident untuk memberikan advice saya kepada kalian. And I expect you to do it because you like the result and I'm telling you the how. Now go do the homework. I am not your friend, I am your coach, but I am not your God. Because if I am your God, berarti saya tahu segala-galanya dong. Kalau gitu lain kali kalau ketemu sama David, bawa sembayangan ya. Jangan bawa otak, bawa sembayangan aja. Saya bilang lompat, you lompat. Saya bilang berunduk, you merunduk. Kenapa? Karena saya tahu segala-galanya. So see, I'm not your God. But people with a very high ego, the blind spot is they think, number one, they think, I know it all. Yang kedua, dia katakan bahwa they believe that they are in charge. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang berkuasa dan dia yang bisa melakukan apa saja.
Orang yang memiliki pride, orang yang memiliki ego yang sangat tinggi, dia punya blind spot adalah dia selalu bilang adalah, sebagai contohnya, karena saya adalah seorang pembicara. Kalau Anda berbicara, saya akan bilang kata-kata sweet begini. Ya, oke lah. Lumayan. Gak ada satu orang pun, bahkan kalau John C. Maxwell sendiri yang bicara, saya bilang aja, tapi ya, udah tua orangnya, energinya udah gak ada. Jadi kita selalu merasa bahwa siapa yang hebat? Lah ya saya. Itu. That's your ego talking. And that's a blind spot of a leader. Yang ketiga, they believe that rules don't apply to them. Satu hal yang saya sering sampaikan kepada para pemimpin, khususnya kalau bisnisnya sudah established dan sudah menjadi besar. I always say that a man of authority is a man under authority. Wow. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang kita katakan bahwa adalah I am the big boss with the capital B, alright, font size 10,000, okay. There is nobody else in this company yang bisa ngomongin saya. Ingat aja, you are having a blind spot. Kesuksesan sebuah perusahaan tidak bergantung kepada Anda seorang diri, ia bergantung kepada anggota tim kita, everybody. So you are not the rule of the company. Nomor 4, they believe that they could not fail. Okay? Karena kadang-kadang sebagai pemimpin, kalau ego Anda is out of control and your pride is taking over, your blind spot is you are thinking that you are Superman. Saya masih ingat pada saat saya masih kecil sekali, ada teman saya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia Superman, just like the Superman, the Superboy pada saat dia masih kecil. Dia bisa ngambang di udara, dia lompat dari gedung dan dia bisa pergi terbang. He also believes that he is Superman. So you see, you can believe that you are good. You can believe that you are bulletproof. You can believe that you can do everything and anything and nothing in this world that you cannot do. Let me tell you something else. Okay? No, you can't. Let me give you an example. My name is David. I'm a real man. You know what real man cannot do? Mau sampai gua mimpi dan gua berusaha dengan cara apapun, there is few things that I cannot do. I cannot do what my wife can do for our children. She is the mother, I am the father. Dan ada kerjaan-kerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh David. One of them is the fact that anak-anak kita semua lahir dari kandungan istri saya. And what does it actually means? Selama 10 bulan, si anak memiliki koneksi yang tidak bisa didescribe dengan cara apapun, even though I want to be intimate to my children. Detak jantung ibu dan detak jantung anak selama 10 bulan, it will never be. You know what we do? Saya, waktu anak keluar, bayi itu saya mesti taruh, kita copot baju kita taruh, dan kita dekatkan si bayi dengan detak jantungnya saya. Supaya apa? Dia bisa dengar detak jantung papanya. But how long can you do it? Paling banter 2 jam kalau Anda hebat. Paling cuma 3 menit juga udah capek. Ibu, 10 bulan penuh. And that is something that you cannot do. So when you think you can do everything, ingat aja, only a mom can do that. You cannot do a lot of different things. Yang kelima, they believe they did it all themselves. Ini yang namanya I'm so full of myself, everybody else is useless to me. Saya ada di sini karena saya. Remember this, kita semua berdiri di atas pundak giants, heroes, orang-orang yang telah berjasa untuk membantu kita. Nomor 6, they believe they are better than the little people. Dia bilang adalah, ya soalnya itu orang ya begitu, ya kayak gini. Nah, I tell you, okay, everybody di seluruh dunia ini yang merasa bahwa they are greater than other people, itu yang mengakibatkan ada perang dunia. Karena dia menganggap ras lain lebih rendah daripada ras tertentu. Dan itu yang mengakibatkan, they are so people with pride, people with ego yang out of control, and it's a blind spot. Dan yang terakhir, yang ketujuh, they believe that they are the organization. Let me tell you something. You are not the organization. You are a part of your organization. Dengan kata lain, let me ask you this. Kalau Anda mau tahu Anda punya blind spot di tempat ini atau tidak, you can ask yourself this one question. Ini pertanyaan yang setiap tahun saya tanya kepada diri saya sendiri. Right now, baru-baru ini 1 bulan yang lalu, saya
terima dan saya dihargai untuk menjadi founder daripada Maxwell Leadership Indonesia. So, as I close the year, I have to ask myself this. Kalau besok Maxwell Leadership Indonesia tidak lagi dipimpin oleh David, pertanyaannya adalah, then who is David? People with a very high blind spot in terms of their ego yang tidak bisa dikontrol, orang yang punya pride yang sangat tinggi, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena dalam hal ini berarti Maxwell Leadership Indonesia sama dengan David Cokro Raharjo. And that is a people with pride issue. Itu adalah sebuah blind spot. Yang benar adalah, walaupun yes saya dipercayai menjadi pemimpin atau kepala sukunya Maxwell Leadership untuk Indonesia, tetapi saya masih butuh Joe, dan saya masih butuh Mary, saya masih butuh David Pratomo, saya masih butuh semua teman-teman saya, dan saya butuh orang-orang yang percaya dengan mimpi ini, and we want to do this together. That is a good test. As you are thinking, setiap 3 bulan atau setiap tahun, you should ask yourself, whatever, kasih tahu nama PT kalian, nama brand kalian, nama produk yang kalian bangun. Khususnya kalau kalian udah di perusahaan kalian selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ask yourself, kalau besok perusahaan ini bangkrut, saya gak suruh bangkrut, tapi kalau bangkrut, atau kalau besok saya ditendang keluar oleh shareholder, kalau besok John Maxwell say, I'm no longer want you to be the founder, then who are you? That is a question that will open your blind spot. Now, yang kedua, I hope you learn something. Yang kedua, it's called lack of character. Semua orang berpikir bahwa saya adalah orang yang dermawan. Sampai kalau Anda benar-benar membuka buku tabungan Anda, dan Anda tanya, bulan ini Anda simpan uang berapa banyak? Contoh, kalau kalian bikin 10 juta rupiah, berapa juta rupiah dari 10 juta rupiah itu yang kamu pakai untuk beli makanan, bayar sewa, finance mobil, apalagi whatever it is, pokoknya uang itu dipakai untuk kebutuhan saya. Dan kemudian tanya pertanyaan kedua ini, berapa banyak uang itu dipakai untuk bantu orang lain tanpa pamrih kalau boleh. Now, I think most of us, kita akan langsung tiba-tiba mendadak tahu ini, oh wow, ternyata saya tidak sedermawan yang saya pikirkan. Because you see, seperti kolesterol, seperti diabetes, seperti penyakit jantung, hanya pada saat kita tes darah, hanya pada saat Anda dinaikkan ke mesin treadmill, pada saat Anda naik ke mesin timbangan, barulah angka itu memberitahukan pada kita bahwa elu pikir elu sehat. Tapi ternyata elu memang sehat, tapi ada area-area tertentu yang kita kecolongan. See, lack of character is another place of a blind spot of a leader. Okay? Everybody think he's a man of character until you put it into a test. Let me give you another example. Kalau seumpamanya saya bilang, Joe, I'm gonna give you 1 juta rupiah. What will you do for me untuk 1 juta rupiah itu? Seumpamanya, saya bilang adalah, here's a gun, go kill somebody. You're gonna say something like this, Dave, emang lu pikir buat siapa? Terus gue bilang gini, well, I'm gonna give you 1 juta dollar, US dollar. Now, here's the gun, go kill. Now, I know you're not gonna do it too, because your integrity, your character says like, I am not, my price tag is not 1 juta dollar. But what if now I say, I'm gonna give you $1 billion? See, what happens when you check your character, when we talk about the blind spot of a leader, pada saat kita bangun bisnis, sering sekali kita jatuh di perangkap ini, and that's our blind spot. Karena pada saat kita memulai organisasi kita, untungnya baru semuanya 1 juta rupiah, kita bilang adalah, wow. We are people of character, okay? This company stand of integrity, okay? 1 juta rupiah, ini Koko yang kasih aja, okay? But when the stake now is $1 million, mulai ada yang haggling on the price of character, and said, whoa. Are you sure we really don't need $1 million? You see? And when it becomes $1 billion, we suddenly say like, well, dulu. Sekarang. Dave, situasi sudah berubah. Right. Oh, you start to rationalize things. Coba gini. Dulu I was an idiot, David.
if I know what I know today, I would have take the 1 juta rupiah. You start to rationalize. So you see, it's a blind spot. It's a blind spot. Jadi the lack of character itu bukan cerita tentang whether you're good or you're not good. Karena ada orang yang bilang begini, orang itu talented banget. Tapi dunia menunjukkan pada kita bahwa ada banyak orang yang punya talenta yang besar, tapi tidak memiliki karakter yang kuat. There is many books yang ditulis oleh child psychologists. Dan mereka mengatakan bahwa adalah tidak baik untuk seorang anak terlalu dini menjadi terkenal. Tentu contoh-contoh yang dipakai adalah banyak bintang film, penyanyi-penyanyi. Michael Jackson is one of them. Di mana bahwa adalah, waktu dia masih kecil, udah terlalu cepat terkenal. And psychologists will tell you the reason why that's not a good idea, it's not a good parenting advice, is because anak itu memang talented. Contoh, dia umur 5 tahun, tapi dia sudah bisa nyanyinya itu seperti siapa. Oke, itu measurementnya kalau pakai talenta. But the character of a 5-year-old, dia gak bisa shortcut dan kemudian dia umurnya sudah 25 tahun. And so they say that, talent is not enough. And so that's also the blind spot of a lot of leaders. As an investor, kadang-kadang saya lagi pikir kayak begini, kalau gua kasih dia uang ini ya, kadang-kadang itu yang akan menjadi alasan kejatuhan daripada si orang itu. As a leader, sometimes I have to discipline myself dan kasih tahu kepada tim saya, kepada CEO saya adalah, I'm gonna make you do the hard work. I'm not gonna make it easy for you. I could have provided the airfare, I could have provided, different things, but I decided not to. You see this with John a lot. Beberapa kali saya memperhatikan John di atas panggung dan dia bilang begini, hey, my name is John Maxwell and I am your friend. Tapi kemudian dia lanjutkan dengan bilang begini, dia bilang adalah, but I will never ever sponsor you, not even a single dollar. I promise you, John Maxwell gak miskin. Waktu dia ngomong, gua gak mau kasih lu scholarship, gua gak bakalan beasiswain lu. John gak lagi ngomong itu karena dia bilang, ya soalnya kalau lu cek bank account gua gak ada duit soalnya. It's actually not that. Tetapi kenyataannya adalah kesulitan hidup. Pada saat kita dengar semuanya kakek kita atau orang tua kita, pada saat mereka mengatakan adalah, dulu jangkauan zamannya engkong emak, kalau pergi sekolah, jalan kaki 3 kilo tahun. Kalian cuma jalan, nyebrang jalan aja mesti pakai mobil diputar sebagai contohnya. Atau kalau zamannya saya masih kecil ya, nenek saya bilang begini, dia adalah makan pilih-pilih. Saya panggil dia Cumo, dia bilang gini, Cumo kasih tahu ya, you punya papa, kalau makan malam cuman bubur, itu buburnya adalah bubur dicairin pakai air, dalamnya cuma ditaruh wortel. Itu namanya makan malam. Sekarang udah ada sayur, ada telur, ada daging, masih pilih-pilih. Ini gak enak, itu gak enak. Right? Nah, jadi dari sana kita menjadi menyadari bahwa adalah karakter adalah sesuatu yang dibentuk karena kesulitan. Is it still a wonder bahwa ada generasi yang lebih tua yang bilang adalah generasi anak muda kaya strawberry, kaya terserah deh lu kalau pakai apa. Oke? Kenapa? Karena dari generasi orang tua dia merasa adalah kok gitu aja lemah banget, kayak tahu tempe. Kira-kira begitu. You know why? Because the challenge in life. Challenges in life is what created character. So now, this is a blind spot. I already give you the example. Berarti kita mesti mulai semakin sadar kalau kita mau membunuh blind spot ini dalam kepemimpinan kita. Jangan semuanya disediakan. Jangan semuanya diberikan. You need to also provide a bit of a challenge. Okay? I want to tell you the last one. Yang terakhir yaitu adalah living in your weak zone instead of your strength zone. Secara otomatis, pada saat kalian nggak punya uang, atau bayangkan mungkin beberapa kalian masih lagi pacaran, uangnya seret, gak banyak barang, what do? Yang kalian lakukan adalah pacaran, naik sepeda motor. Anda setir di depan, pacarnya di belakang, dirangkul. Okay? Now, 3 tahun kemudian, uangnya lebih banyak, sekarang Anda bisa beli mobil. Okay? Nah sekarang si pacar yang tadi rangkul begini, karena gak perlu rangkul, gak bisa jatuh,
dia duduk di mobil, Anda lagi setir mobil, tapi dia sambil main HP. Kerja, by the way. Bukan main-main, tapi kerja. 3 tahun lagi, you get even richer. So what do? Now you have even bigger car, right? And now you have a driver. Right. Suami istri duduk sebelah-sebelah, yang sini main HP, yang di sini juga main HP. Definisi sendiri main HP yang ngapain. Now 3 tahun kemudian you get even richer. Now you have 2 cars, you have 2 drivers, you don't even see each other. Oh my God, right. Secara natural, blind spotnya kita sebagai pemimpin is that you will always pick comfort over becoming a better leader. Nah itu adalah blind spot. Yeah. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Berarti saya pun termasuk. Secara otomatis kita selalu mau mencari sesuatu yang convenient, sesuatu yang gampang, sesuatu yang enak. Saya belum pernah ketemu sama orang yang mau cari ini yang susah. So that's why I love John's quote. John Maxwell suka mengatakan bahwa adalah I choose to do the hard things so that I have the privilege to do even harder things in life. Okay? You know, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sebagai contohnya atlet nasional. Yang dimana dia bilang, well, gak perlu six pack lah. Susah tahu bikin six pack. But you see, dia memilih untuk mendapatkan tubuh yang lean, yang six pack, so that he has the privilege to do the harder things. Yaitu adalah main di Olimpiade mewakili negara kita. It all depends on whether you want to stay in your strength zones atau kita mau tinggal di comfort zone kita. And the blind spot of many leaders yang ganap yang terakhir, again this is just common, this is not the only one, tapi adalah kita lebih memilih comfort zone. Kita lebih memilih itu sesuatu yang nyaman dong. Atau kita bilang gini, come on guys, Koko udah lakukan ini 24 tahun. Boleh dong enjoy sedikit, relax sedikit. See? It's a blind spot, right? So I try my best to do this by continuing to have the same lifestyle, same house, same car, not same car. Setiap berapa tahun mesti ganti karena udah tua mobilnya. But you try to maintain a certain lifestyle. Untuk apa? Supaya ya inilah batasan yang kita miliki. Dengan cara demikian, kalau kita bangun pagi dan kalau kita tidur pada saat kita bekerja dan pada saat kita bermimpi, kita bekerja dan bermimpi memikirkan tentang bagaimana saya bisa mengembangkan area kekuatan saya. Karena area kekuatan kalau kita investasikan, it's gonna get better and better and better and better. Now, if you do that, then you are leading by example supaya your team now is also following. And by doing that, I think also by the grace of God, I have team that are very meditative. Anak-anak muda, tapi gak pernah tidur. Kenapa? Pokoknya juga gak pernah tidur. Ya sudah kalau gitu, baguslah. Gitu ya. But I'm sure that if I'm put on an X-ray, we also gonna have blind spot. Yeah. Ya, jadi kita semuanya tidak kebal peluru dari ke-6 blind spot ini, but now realizing that, oh kolesterol itu mesti dijaga, oh diabetes itu mesti dijaga, oh jantung itu mesti dijaga. Tiba-tiba kita menjadi tahu bahwa kita perlu punya exercise dan diet-diet tertentu supaya apa? Restriction ini mengakibatkan tubuh kita jadi sehat. Orang yang tidak punya restriction, mau makan apa aja, boleh jam berapa aja, dengan konsumsi sebesar apa aja, makanya kan jadi guna penyakit tuh. So that's blind spot. After you recognize these 6, you're supposed to realize that, aha, now I know what I have to do as a discipline setiap hari. Tim saya mesti diolahnya seperti apa, dietnya seperti apa, supaya badan kita sehat, organisasi kita sehat, tim kita sehat. And by doing that, now you have a potential to do something bigger and greater for our country. Wow. And to do the hard thing, right? David, this is amazing. Kita udah bahas 6 poin about leadership blind spots. Tapi before we continue, just want to say thank you buat beberapa leaders yang you made the decision to join our upcoming event on High Road Leadership. By the time this podcast launch, I believe registration udah habis. So buat kalian yang masih kepengen ikutan High Road Leadership or even other events, we hope to see you next time. Tapi buat kalian yang made that decision to come,
Hey, we're very excited to see you. If you meet David, if you meet me, just let us know that you're from the podcast, and we're so happy to meet you. One more thing before we go to the question and answer. We get this a lot. Kadang mungkin orang berpikir bahwa ya kalian mah hebat, you have access to information, you have access to knowledge, you've been to America, you've been to Netherlands, makanya kalian bisa duduk di sini sebagai seorang pemimpin yang baik. But you know what, guys? One of the most important thing that we want to do here is to add value to you. So we have prepared resources that can help you be a better leader to yourself, be a better leader to others, and to some of you who want to be a better leader and make it as a living, we prepared something very special for you. So check the link below or see it on our Instagram page. You won't want to miss that. Back to the questions. So, David, a few days ago, I was on a phone call. Jadi, I was talking with an entrepreneur, a friend, the Netherlands actually. So on the call, we're actually discussing about things that we relate. So this is something yang mungkin a few of entrepreneurs juga relate, that an entrepreneurship journey is something different than other people's journey. Kita harus make our own decision, our own executive decision. We have to take care of our team. We have to manage our personal finance and our team's finances juga. And there are so many things yang kadang bikin kita ngerasa that we have a different path. And something interesting that my friend told me adalah bahwa kayak one of the reasons that it's hard to find partners or entrepreneurship that we relate with is because we have our own ego. Karena biasa entrepreneurs, mungkin definition of entrepreneurs, not only people technically, you build your own business, but also people yang mungkin work in a corporate, but want to solve problems and think beyond the box. Sometimes we have our own ego di mana kita ngerasa, harusnya kan begini, harusnya begitu. We have our own standards, we have our own principles. And that could become one of our strongest strengths, but also our strongest blind spot. Yeah. The quote that I wrote here was, most entrepreneurs have egos. You're an entrepreneur yourself, you coach so many entrepreneurs, and I do think that it could become our blind spot, right? But I want to know, what do you think about this? Well, first of all, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ego adalah datangnya dari bahasa Latin. Dan ego artinya is I. So you are created with an ego. A man without an ego is not a real human. Okay. Kita lihat sekali lagi binatang. Binatang secara instinktif, dia akan selalu protect dirinya sendiri. Dia akan protect anak-anaknya. Dia akan protect koloninya, right? Tapi kita belum pernah lihat atau jarang sekali melihat di mana sebagai contohnya sekumpulan kerbau, dia berpikir tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah ekosistem, dan kita datang dengan sebuah MOU dengan para singa, di mana untuk kerbau-kerbau yang umurnya di atas 24 tahun, karena udah tua. Nah, ini jadi makanan kalian. And you're like, you have never seen that, okay? You saw Lion King, but it's a dunia fantasi. Di dalam kehidupannya benar-benar, animals, they never actually create, bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan menciptakan sebuah hutan dengan negara, dengan UUD 1945, dan ada logo namanya Pancasila, kita percaya dengan 5 sila. Nobody can do that, right? So, pada saat Bung Karno dan Muhammad Hatta dan orang-orang yang merumuskan UUD 1945, if you really think about it, they too are thinking about ego kita, saya kata-kata kunci ego kita, yaitu adalah we Indonesians, Jadi berarti pada saat kita cerita, well, entrepreneurs punya high ego, what do you do? First of all, you're supposed to have an ego. Even the animal has an ego. Atau kalau semuanya kita lagi jalan, ya kan, secara ada orang yang tiba-tiba mau tinju kita, mau tampar kita, instinctively, we're gonna go, whatcha? Mungkin dari kendaraan atau Bruce Lee atau Wing Chun, you gotta do all type of things depending on your knowledge, experience, exposure, Right. because it is in a natural for you to protect yourself. Itu namanya ego. Jadi ego bukan sebuah kata yang tabu di dalam kepemimpinan menurut saya. Ego is not a negative thing because ego simply means I. Nah, pertanyaan saya adalah, how big is your ego? Kalau egonya cuma sekedar untuk saya, maka mungkin Bung Karno dan Bung Hatta akan bilang adalah kita mau jadi raja supaya ini namanya adalah kerajaan Indonesia. But he is a patriot, and so he say that kita NKRI.
Kita adalah Republik Indonesia. Kita ada presiden dan setiap sekian tahun kita ganti presiden ya. Gak boleh lebih dari 2 term. And so on, and so on, and so on, so on. So without ego though, without thinking you cannot be a great leader. Let me explain to you what. Karena kalau saya gak tahu saya mau apa, bagaimana caranya saya bisa membayangkan Joe mau apa ya? Kalau saya gak bisa membayangkan bahwa adalah kalau ngikutin gua ini, kalau ngikutin gua mimpi dia mau ke situ. Bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa Joe should join me or not? Karena kalau Joe mau ke sana, saya mau pergi ke sana. Why we joining forces again? Tiap hari kotok-kotokan tuh. It's just different vision. Yeah. Kalau value system kita gak sama, untuk apa? Nah, vision and values ada berhubungan dengan ego. Yeah. Nah, tetapi pada saat kita sekarang sadar ego itu oke, itu level 1. It's like, now you know how to make nasi goreng. And you say that, guys, you tahu gak? I know how to make the best nasi goreng in the world. Oke ya? Tapi, masain dong buat saya. Oh, sorry. Nasi goreng itu is mine and mine and mine alone. Nah, itu ego yang tidak terkontrol. Yang dimana kita tidak lagi mau berbagi. Yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dia gak mau berbagi. Dia mikir hanya dia yang bisa bikin nasi goreng. Ini nasi goreng hanya punya saya, dan punya saya. Saya tidak akan pernah kasih tahu, rahasia cara masaknya saya mau kasih tahu. You know what? It's an ego yang tidak terkontrol. But ego by itself is good. Oke, berarti langkah 2. Your heart determines the size of your world. Kalau my heart says detak jantung, dia bilang apa? Me, myself, and I. So it's the size of your world. If you say it's about my people, my family, my orang kantor, maka the world ya sebesar keluarga dan kantor. Kalau kita bilang sebesar Jakarta. Kalau detak jantungnya bilang Indonesia, ya sebesar Indonesia. Kalau kita bilang adalah untuk semua orang yang mau dipimpin. That's why in John Maxwell, the Maxwell leadership, they like to say, everybody deserves to be led well. Who? Yep. Not USA, not North America, not all Caucasian. Yeah. He say everybody. Right. Everybody deserves to be led well. Dan karena itu, are you still wondering kenapa John Maxwell setelah umurnya 77 tahun, setelah 50 tahun tulis buku dan mengajar, ternyata perusahaannya masih sustainable dan masih menjadi jawaban untuk begitu banyak orang dan melahirkan 50,000 coaches, trainers, and speakers. Why is that? Karena hatinya John Maxwell nggak sekecil kebanyakan orang yang cuma mikirin yang paling penting kan istri saya happy, anak-anak saya bisa sekolah ke luar negeri, rumah saya ada 12 kamar, pembantu saya ada 75 kalau boleh perlu, mobil saya ada garasinya sendiri pakai mekanik bila perlu. I don't know what, but nothing's wrong with that, by the way. I'm just saying John has a bigger heart than that. Yeah. But he has an ego. Yeah. He has an ego. Dia mikirin, what can I do? What I can contribute? What I want? What I dream? Ada semuanya. Cuman kemudian dia gak main kelas TK. Dia naik ke kelas-kelas berikutnya and he say everybody in this earth deserves to be led well. So ada perusahaan namanya Maxwell Leadership. Yeah. High ego gak? High ego. But here's yang poin ketiga yang menjadi tutup semua ini. Pertanyaannya, when you compare your vision to your personal ambitions, oke, yang mana yang lebih besar? Wow. Oke, so saya punya ambisi, saya juga punya ambisi, and I don't make it into a secret. Actually, tempat di mana hari saya duduk adalah tempat di mana karena saya cukup sering mengatakan ini kepada teman-teman saya bilang adalah kalau saya diperbolehkan punya mimpi, lah Joe kan boleh punya mimpi, masa saya tidak boleh punya mimpi? Itu punya cita-cita lah, sini kok gak boleh cita-cita? Loh kan saya juga boleh punya mimpi. Saya bilang, saya kepingin ya, satu hari kalau saya masuk ke liang kubur ya, di nisannya itu tulisan ini, David Cokro Raharjo, September sekian dilahirkan, September sekian meninggal dunia, gitu toh. Di bawahnya tulis gini, a loving husband, okay, that's number 1, man. Okay, I'm a beloved father, that's number 2. And number 3, I only want one thing, a teacher. That's it, udah habis. That's all I want. Jadi banyak orang tanya saya,
David, apaan sih teacher? Nah, satu saya suka bilang begini, this is about like 8 years ago, 7 years ago, and I say that, you know, if you know di Amerika Serikat ada satu orang namanya John C. Maxwell. Nah, gue mau kayak jadi si John C. Maxwell untuk Indonesia. Saya bilangnya begitu. So now, as the story unfolds, right? 8 years later, I am the founder of Maxwell Leadership Indonesia. John Maxwell memilih saya untuk menjadi partnernya dia. No, but so you say like, oh, is that your ego speaking, or is it like, well, I have a bigger vision. Yeah. Visi kita adalah new $1 trillion economy di Indonesia. No, I didn't say saya mau punya bisnis yang punya omset $1 triliun. Saya bilang, saya menjadi bagian daripada cerita membangun $1 triliun punya ekonomi di Indonesia. That's why we have so many operations. Yeah. Di mana kita membawa para pengusaha, baik mereka adalah yang masih mikro, yang masih kecil, yang masih startup, khususnya dalam 3 kategori ini. How do we help you to build your first $1 million company? Dan kali ini bersama dengan Maxwell juga begitu. Seperti tadi Joe udah sampaikan. Ada orang-orang, teman-teman di sini yang fokusnya adalah, I want to lead myself. Good job, you should do it. Ada beberapa kalian yang bilang adalah, I want to lead other people in my life. That's another good job, right? But then, I am not here just so that you can lead yourself and lead other people. For some of you, ada beberapa dari kalian yang mimpi kalian. You look at me and you say like, si David jago bicara ya, tapi David gak tahu, gua juga jago bicara. Some of you look at some of my team and you say that, oh my God, orang ini fasilitasinya keren banget. You know what? You say, I too is a good facilitator. You look at some of our people, you say like, wow, they are called coach ya. You know what? I too can become a coach. We bring Maxwell Leadership ke Indonesia, tujuannya bukan hanya untuk memperlengkapi kalian, but now for some of you, you want to make an income. You want to make $1 billion, you want to make 10 billion rupiah, melakukan speaking, coaching, and training. And that's why we want to build it. So now, let me tell you this. That's the vision. Yep. I have an ambition. Visinya lebih gede dari ambitionnya, sama besarnya, hit. Berarti identitas Anda langsung lengket dengan organisasi itu. Atau ambisi Anda memang ada, tapi lebih kecil daripada visi membangun bangsa. Sepanjang visinya 10 kali lebih besar daripada ambisi Anda. In my book, please be a high ego leader, no problem. Oh, interesting. Yeah. Jadi kalau you high ego leader nilainya 100, tapi visi bangun bangsanya kali 10 kan, 1000. Buat saya, the bigger the better. Daripada Anda egonya berapa? Oh, as long as saya bisa bantu 2 orang dalam hidup saya. Kali 10, berarti sampai cuma mau bantu 20 orang. Maksudnya kok kecil banget gitu loh. Okay? So saya tidak mempermasalahkan ego orang. Let me close by saying this. I would rather have people that in my leadership. That is, kalau ban mobil, kebanyakan angin. Kalau kalian main sepak bola atau bola basket, anginnya kebanyakan. Kalau kalian percaya saya sebagai kakak, sebagai bapak, izinkan saya untuk kempesin bannya sedikit. Your car will be perfect. Daripada you come to me, bannya bocor dan kempes melulu. So you know, when you say, Coach, can you bring me along in a journey? You know what you're asking me to do? Tiap hari pemain ban. Oh my God, that is a tiring job. So, I know the direction of the question of high ego. I'm not trying to bermain dengan kata-kata, but I do mean it that I would prefer my people have high ego. Anginnya kebanyakan daripada bannya kempes semua. If there are people like you guys are young people. I want to see young people di Indonesia yang punya ambisi yang besar. But now imbangi dengan visi untuk bangsa kita kali 10. Correct. And you know that. Why are you afraid to be a high ego leader? Why are you afraid to be a high ego CEO? Come on. We are here to build our country. We can do way so much more better daripada mainnya adalah ayo dong kempesin dong. Aduh capek deh. But anyway, but that's my personal. That's it. And I mean, again, the invitation and David udah berikan buat kita semua about you guys that want to coach, you want to train. I mean, if we're going to $2 trillion company, $2 trillion economy, let me ask you a question. If the quality of our leaders is not good, how are we going to get there, right? So some of you that has been called, we want you to join the mission. We want you to join this movement of making this nation a better place. That's So right. one last question before we close in. It's going to be about character.
I think, by the way, I really love what you mentioned about the high ego, as long as you have a greater vision. I want to talk now about character, because ego talks about character as well. And one of the things that John also mentioned a couple of times when he talks about character adalah talent is never enough, right? I see this a lot in the athlete world. I was a mini soccer player, and sometimes when you play football, basketball, there's always these people that plays very good and like, hey, I'm better than you guys. Let me tell you what to do. Lu main di sini, lu main di sana, lu ikutin gua, lu passing bola ke gua, because I think my talent is best. Yeah. But most of the time, people don't like them because they don't have character. Right? We know that talent is not enough without the character, but why is it that important for people who have talent to also have character? Very simple. Joe mau hidup berapa tahun di muka bumi ini? See, if you think that my journey of life, sebagai contohnya, I'm doing dramatization. 8 minutes. Saya cuma hidup di muka bumi ini 8 menit. I want to build my future. Berapa lama? 8 menit. Then talent is already enough. Oh, that's good. That's a nice perspective. But now, if you say, I want to live 80 years, I have a simple question. What makes you think that talent by itself is enough? Okay, kita tadi pakai olahraga. I'm going to give you a real example, but I'm not going to give names. Kalau kalian mau belajar sendiri, baca buku sejarah. Ada banyak orang yang memenangkan pertandingan dan tentu dipimpin biasanya selalu di dalam tim itu ada 1, 2, atau 3 pemain yang extremely talented. I have a question. Kan sekarang udah retire. Teman-teman yang tadi menang-menangin ini masih temenan gak? There you go. Nah kalau kita cuma mau untuk dalam hal ini bukan 8 menit, tapi kita bilang gini, okay, I'm an athlete. Saya punya 10 tahun atau 15 tahun untuk bermain di liga ini. And so you say like, okay, my goal is to win a championship. Then you're gonna join a talented team. And you say that I'm gonna win at any cost. Because talent is what's gonna make us win. So, walaupun si orang yang bertalenta ini kurang ajar, gak punya karakter, dan seterusnya. Tapi kita bilang begini, wait. Pokoknya kita main 2 tahun, 3 tahun, kita menang 1 championship, 2 championship. Kita main 5 tahun, kita menang 2 championship, 3 championship. Kalau bisa 5 sekaligus gitu. That's the goal. If that's the goal, then talent is already enough. So it really depends on kita lagi mau kemana. When you win a ring in life, when you win a championship in life, kalau bangun bisnis, when you get your first $1 million in revenue, what does it actually means to you? Atau di dalam dunia tertentu, when you get to be the MDRT, what does it mean to you? Kalau Anda berpikir bahwa that is a destination, is the reason why blind spot character ini tidak menjadi sesuatu yang penting. Udah dikasih tahu, kita juga bahasa adalah, ya, penting-penting gak penting lah, itu udah. Okay, let me tell you something about life. Success and crisis does not change a person. It simply amplify who you really are. Wow, that's good. Jadi waktu cuma punya 10.000 rupiah di kantong, seumpamanya kita tonjokin semua orang, karena kita bilang kalau gua gak tonjokin, gua gak ada duit nih. Nanti kalau punya 10 miliar di kantong, you will become very abusive and you will devalue everybody around you. Instead of punch, just use something else. Okay? Yeah. Toolsnya lebih canggih aja. Okay? Now, crisis. We always say, oh crisis, itu kesulitan hidup itu, krisis itu, waktu dia bangkrut, nah itu merubah hidup dia. No. Crisis only highlight, underline who you really are. Jadi pada saat krisis terjadi, yang baru-baru ini terjadi di negara kita, ada beberapa orang yang memiliki action step-nya apa? Tutup aja tokonya, pecat semuanya. Crisis did not change you. It only highlights who you really are. Memang you have no regard for anybody. Saya bangun bisnis ini to make money. Jadi waktu krisis datang, nggak bisa buka toko, ya tutup aja. Orangnya gimana?
Ya salah lu sendiri. Kenapa lu 3 tahun lalu gak pikir-pikir ikut kelas dan segala macam? See, if you dasarnya memang gak pernah pikir, ya gak ada. So, pay attention on that one. Then you started to understand that talent is never enough. Okay. Kalau kita orang Indonesia, kita pasti pernah dengar cerita ini nih. Katanya si kelinci sama si kura-kura, mereka tanding lari. Si kelinci lompat-lompat, dia bilang, dia pelan banget. Dia bilang begitu ya kan? You all know the story, right? Pada akhirnya, kelinci gak pernah nyampe, kura-kura nyampe. So now, if you just play with talent, you're kelinci. No, I didn't say be slow. Pay attention. If you ever be in my team, I don't do slow. I'm a sprinting marathonist, right? Tapi maksud saya, kita kadang-kadang membuat sebuah dikotomi, kita bilang gini, either you play with talent, atau kalau kita bilang karakter, berarti kita, ya, sabar toh. No, I did not. Why is it that we're not creating a world yang dimana kita bisa berprestasi, tapi pada waktu bersamaan, kita adalah orang-orang yang berkarakter, yang dimana kalau kita kelepasan ngomong atau marah sebagai contohnya, you kelepasan ngomong tuh. I'm sorry ya. Dimana kalau pada saat Joe kasih tahu sama saya, Dave, masalahnya kan kita mesti lakukan 4 step baru bisa sampai tujuannya you. Nah ini step satunya belum go nih, Dave. Dimana kita punya a man of character where we say like, I accept your explanation. See, if people are in my office, that's what you hear. I'm very aggressive that way. But when my people tells me that why it cannot be done, a man of character is supposed to be able to say like, got it. Now, let me tell you how to solve that point number 1. Ada 3 cara. Coba lagi. See, I am still aggressive, but you have to maintain character. Ngerti gak? And when you make mistakes sekali lagi, make your apology. Jangan diizinkan untuk berlarut 3 hari, 3 malam, dan 30 tahun kemudian. Nah itu ya akhirnya menjadi blind spot. Jadi 30 tahun kemudian, you make a lot of money, we make a lot of money, but we are not friends anymore. You know why? Ya soalnya dari kemarin-kemarin, misinya, visinya, kepinginannya, is to make this a lot of money. That's all. Yang lainnya gak penting. Oke? Jadi karakter itu penting sekali. Talent memang tidak cukup. Tapi jangan karena talent is not enough, kita fokusnya karakter doang. That's my point. Itu menjadi blind spotnya lagi. So talent and character both have to work hands in hand. Saya mau cari orang yang punya karakter dan orang yang bisa. Kalau punya karakter tapi gak bisa, carikan dia bisnis lain. Carikan dia kerjaan lain. Ikut kereta api yang lain. Jangan masuk ke sini karena walaupun Anda punya karakter, you got no talent to do anything. You know why I pick you to be my host? Because you are a man of character. Thank you. And you have the talent to be my host. Thank you. Kalau dasarnya ngomong, gimana ya? I mean like you are a man of character, but you are not talented to do the job. Stop it. Get out of my life. Go do it. Okay? Jadi duanya itu mesti balance. Wow. And I just want to quote you previously about what do you want to see your name be written down di atas batu nisan kita, right? It's going to be an infinite game. Talent might get you from here to there, but from what gets you here to the afterlife is a character. So, David, thank you once again. Leaders, thank you juga yang udah listen sampai sekarang. We have covered defining leadership blind spot. We also have covered 2 parts of the most common leadership blind spot. And on the next episode, we will talk about how to overcome our blind spots. So for kalian yang udah dengerin, thank you so much. For you guys that have already signed up for High Road Leadership, we're going to see you there. For you guys who is looking for resources, how to be a better coach, trainer, and speaker, please check our resources. And we can't wait to see you on the next episode. Take care and keep on leading, leaders.